अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। आज की वीडियो में बात करेंगे तीनों बड़ी सियासी जमातों की तर्ज सियासत के हवाले से। अगर बात की जाए, मेरे मुताबिक मेरा ये तज्ज़िया है कि तहरीक इंसाफ थोड़ा अग्रेसिव खेल रही है, जबकि नून लीग जो है वो थोड़ा प्रोग्रेसिव खेल रही है। जबकि अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी थोड़ा डिफेंसिव खेल रही है। वो किस तरह से, इस पर तफसीली बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब बात की जाए तर्ज सियासत के हवाले से सियासी जमातों की, तो उसमें पीटीआई अग्रेसिव कुछ इस तरह से खेली है कि गुज़श्ता 2 सालों से खान साहब जेल में कैद है, लेकिन उनकी जमात बेजा कोशिशों के बावजूद उन्हें रिहाई नहीं दिला सकी। आल्दो खान साहब तो ये बहुत दफ़ा वाज़ह कर चुके हैं कि उन्होंने जब भी जेल से बाहर आना है तो वो एक अदालती रस्ते के थ्रू वापस आएंगे, ना कि वो किसी डील या ढील के नतीजे में। तो इस हवाले से अब फाइनली खान साहब ने 2 साल वेट करने के बाद, उन्होंने ऑलमोस्ट 2 साल हो गया उन्हें, हो गए ऑलमोस्ट 677 डेज उन्हें ऑलमोस्ट जेल में हो गए। तो उसके बाद खान साहब ने ये फैसला किया कि वो एक ऐसी तहरीक लेके आने वाले हैं जो कि बहुत अग्रेसिव होगी। उस हवाले से वो ये है कि बहुत ही जो है एहतजाजी रवैया अख्तियार करने वाले हैं। ऐसी एक तहरीक लेके आने वाले हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा मजम्मत करेंगे हुकूमत के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। वो एक ऐसा लाहे अमल लाने वाले हैं जिसमें ये है कि वो काइंड ऑफ पीटीआई की जो है ना आखिरी बॉल कहलाएगी, आखिरी ऑप्शन के तौर पे ये तहरीक जो है इसको इस्तेमाल करने जा रही है पीटीआई क़यादत। अगर बात की जाए नून लीग की जानिब से, तो नून लीग कुछ अपना ऐसा जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करी है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोग्रेसिव अप्रोच को जाहिर करी है कि नून लीग ने हुकूमत में होते हुए क्या क्या चीज़ें की हैं। उस हवाले से बहुत से जो है हमें एडवर्टीज़मेंट भी देखने को मिलती है। इस हवाले से जो है डिफरेंट हुकूमती वज़रा जो है आके बात करते हैं, जिसमें वो वाज़ह करते हैं कि हुकूमत ने क्या क्या जो है इस 2 साल के दुरानिये में क्या क्या प्रोग्रेसिव जो है प्रोग्राम्स जो है लॉन्च किए हैं, और क्या क्या जो है चीज़ें की हैं आवाम के लिए। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो फ़िलहाल नून लीग जो है मुफाहमती रवैया अख्तियार करते हुए प्रोग्रेसिव अप्रोच को लेते हुए चल रही है कि जी हम मुल्क को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ बात आती है जो सबसे इंटरेस्टिंग और काइंड ऑफ काफ़ी ट्विस्ट है हमारे सियासी मंजरनामे पे, वो है पीपल्स पार्टी का किरदार। पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो ज़्यादा तौर पे डिफेंसिव नज़र आ रहा है। किस तरह से? वो इस तरह से कि हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद पीपल्स पार्टी की हमेशा यही कोशिश नज़र आती है कि वो अपने आप को हर उस फैसले से बरी ज़िम्मा कर लें जिसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा होगा जिस पे जो ओपोजिशन और आवाम की जानिब से कुछ रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। इस हवाले से अगर बात की जाए पीका कानून के हवाले से, 26वीं तरमीम के हवाले से, गुज़श्ता दिनों आने वाले बजट के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी का रवैया कम्प्लीटली डिफेंसिव रहा है, जिसमें उन्होंने अपने आप को जो है एक कुछ इख्तलाफात ज़ाहिर करते हुए एक शेल सा अपने गिर बना लिया कि हमें कुछ ना कहें, जो आपने ज़िम्मेदारी देनी है वो उसकी ज़िम्मेदारी उस पर नून लीग पे आयद करें कि ये किस तरह का बजट लाए हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों समरियाल सियालकोट समरियाल में PP52 में होने वाले ज़मनी इंतखाबात के दौरान भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा डिफेंसिव खेलते हुए कोशिश की कि वो जो भी वहाँ पे सिचुएशन हुई, इस हवाले से उन्होंने अपने ही इत्तेहादी नून लीग पे दाने के इंतजाम भी लगाए, हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम भी लगाए, और दीगर भी जो है इल्ज़ाम लगाते हुए हमें पीपल्स पार्टी नज़र आई कि वो नून लीग के हवाले से किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर पीपल्स पार्टी किस तरह से हर एक हुकूमती फ़ैसले से खुद को बरी ज़िम्मा कर सकती है, जबकि सदर भी उनका, 2 सूबों में गवर्नर भी उनके, चेयरमैन सेनेट उनका, उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब को बड़े अभी एक बड़े मिशन पे भेजा गया है। देखा जाए तो बहुत बड़ा एक सफारती मुहाज है जो जिसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे डाली गई है। वो एक कमेटी को जो है हेड कर रहे हैं, वो जो है वफद लेके अमेरिका के स्टेट्स में डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं। अपने पाकिस्तान का जो बयान आया है जिसको जो
मोदी ने एक प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की 6-7 मई को, उस हवाले से ये बिलावल को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ नज़र आता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को कितना साथ लेके चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी वक्तन फ़वक्तन अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती नज़र आती है, और इस चीज़ का भी इजहार करती हुई नज़र आती है कि हम हुकूमत में होते हुए अपोजिशन कर रहे हैं, बिकॉज जो राइट होगा वो यार विद दैट, जो राइट नहीं होगा उसको हम कभी भी जो है उस पर नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात की जाए तो जिस तरह का जो रिएक्शन आ रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट के हवाले से, जिस तरह से वो तनकीद कर रहे हैं, वो फिर नदीम अफजल चंद साहब हों या दीगर पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, शर्जील मेमन साहब हों या दीगर क़यादत, सबकी जानिब से यही आ रहा है कि जी ये अवाम दुश्मन नहीं, अवाम दुश्मन जो है बजट लाया जा रहा है, ये बजट फ्रेंडली नहीं है, अवाम फ्रेंडली बजट नहीं है। तो इस हवाले से ये है कि वो फिल वक्त तक तो अपनी सपोर्ट इस बजट को नहीं दिखा रहे, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, वही जो पहले होता है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाएंगे, लेकिन इवेंचुअली अपने कुछ सियासी मफादात को आगे रखते हुए इस पर अपनी हामी अपना इजहार कर देंगे, जिससे यह है कि बजट फिर बिलाखिर मंजूर हो जाएगा। वैसे भी बजट के हवाले से अगर इसकी बात की जाए तो उसमें तो बहुत से सवाल उठते हैं कि आखिर ये जो मौजूदा निज़ाम है ये कितनी सख्त रखता है कि बजट में कोई तब्दीली कर सके। जिस तरह से IMF ने अपनी निगरानी में इस बजट को तैयार करवाया है, जिस तरह से इस बजट में IMF की 100% इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ज़रा सी भी गुंजाइश बचती है जिसमें कोई और दीगर पार्टी जो है, कोई सियासी पार्टी जो है उसमें अपना अमल दखल करके उसमें कोई तब्दीली ला सके। मेरा ख्याल है जैसे तजावीज़ दी गई हैं उससे मनोमन इसी तरह बजट को जो है वो मंजूर कर लिया जाएगा। तो अगेन हम गोइंग टू इकोनॉमिकल साइड के, हम लोगों ने बजट को पहले भी 2 दिन काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया, उसके काफ़ी पहलू जो है आपके सामने रखे, और मैंने बताया कि ये बजट किस तरह से अवाम इस हवाले से इसे कैसे देखती है, इस पर किस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं, किस तरह के तज्ज़िये किए जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा रखते हैं पॉलिटिकल सेंट्रिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरा पर्सनली ये जो है इस पर तज्ज़िया यही है कि ये तीनों जमातें जो अपनी डिफरेंट तर्ज की सियासत कर रही है, लेकिन इसमें जो उन्होंने रवैया अख्तियार किया हुआ है वो अग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और डिफेंसिव है। इसके अलावा ये कि बात की जाए खान साहब के हवाले से, तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है तहरीक इंसाफ की कि अगर तहरीक के बगैर खान साहब की रिहाई होती हुई नज़र नहीं आ रही, और खान साहब के बगैर जो है तहरीक चलते हुए नज़र नहीं आ रही। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे, अगर खान साहब के साथ जो है मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर रुक जाता है, जो कि काफ़ी हद तक चांसेस ऐसा हो भी जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता दिनों की मुलाकातों में जो है खान साहब से उनकी हमशीरा को मुलाकात नहीं करने दी गई, वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई। इवन दो खान साहब ने वज़ीर आला KP जो है उनको भी बजट के सिलसिले में कॉल दी हुई है कि वो उनसे आके मिलें, और साथ में मशीर ख़जाना को भी लेके आए, यानी मुज़म्मिल हसन साहब को भी लेके आए, ताकि वो खान साहब अपनी टेक दे सके सूबाई बजट के हवाले से, KP के बजट के हवाले से, जो कि 13 जून को देने की बात की है गवर्नमेंट ने। तो उस पर आप देखना है कि किस तरह से ये मैनेज करते हैं और खान साहब से मुलाकात को यकीनी बनाते हैं, ताकि बजट पे खान साहब अपनी टेक दे सके। लेकिन हालात जिस तरह से चेंज हुए हैं, खान साहब के केसेस को जिस तरह से मतलब कैंसिल किया गया, उसकी समाअत को लग नहीं रहा कि फ़िलहाल कोई मुलाकातों का सिलसिला जो है वो पैदर पे नज़र आएगा, क्योंकि अभी लगता है कि इसमें थोड़ा सा अब ठहराव आ जाएगा, वो मुलाकातों के सिलसिले को रोक दिया जाएगा। और इस हवाले से बात की जाए गंडापुर साहब की कल की मीडिया टॉक के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने मीडिया में खड़े होकर बात की और जिस तरह के उन्होंने दावे किए, वो बुलंदोबाग दावे जो हैं वो प्रैक्टिकली कितने काम आते हैं? क्या गंडापुर साहब वाकई में सुरंगें खोद के और पता नहीं कहाँ कहाँ से पहाड़ों से लेफ़्ट राइट से निकलने की जो बातें करें, वाकई जब खान साहब तहरीक की कॉल दे देंगे और निकलने को कहेंगे, तो वाकई में इसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे से उन्होंने तकरीर किया है, कि इसी जज्बे के साथ अली मीन गंडापुर साहब हमें तहरीक को चलाते हुए नज़र आएंगे। ये तो आने वाला वक्त इस हवाले से जो है बहुत सी चीज़ों को वाज़िया कर देगा। खान साहब को जेल में रखा गया है, उस हवाले से अलीमा खानम साहबा की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात आते हुए उन्होंने बात की कि जो लोग, उन्होंने यहाँ पे अपना ना सिर्फ बात की बल्कि एक वार्निंग भी दे दी PTI के उन लोगों को जो बार बार इस चीज़ का दावा करते हैं कि बस ये आप तहम्मुल से रहें, अभी रिलैक्स रहें, काम रहें, कोई ऐसी पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है, खान साहब इतने दिन बाद बाहर आ जाएंगे, खान साहब की इतने दिन में रिहाई हो जाएगी। इस हवाले से अलीमा खानम साहबा ने वार्निंग दे दी है, वाज़िया कर दिया है कि
کوئی بھی پارٹی کا ایسا بندہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے کہ جی سوری کچھ دنوں میں خان صاحب باہر آ رہے ہیں، تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل بھی اس کی نہیں ماننی، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا نام لے کے جو ہے نا آئندہ جو ہے اس حوالے سے واضح کروں گی کہ یہ بندہ اس طرح سے کر رہا ہے، مطلب پروپوگیٹ کر رہا ہے اس چیز کو۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ خان صاحب کسی طور بھی فی الوقت جیل سے نکلتے باہر نظر نہیں آ رہے، ان کے کیسز کو نہیں سنا جا رہا، اور جس طرح سے اسٹرگل کر کے پی ٹی آئی نے خان صاحب کے کیس کی سماعت کی ایک نئی تاریخ حاصل کی ہے، یہ بھی وہی جانتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے واضح بھی کیا ہے کہ آئندہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہے وہ 26 جون کو ہوگی، اور اس دن کیا صورتحال رہی کہ اس پہ بھی میں آپ کو یقینی طور پہ آگاہ کر دوں گی۔ اس کے علاوہ فردر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو تنقید آ رہی ہے حکومت کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، although they are part of the government، but نون لیگ کے اوپر جو تنقید آ رہی ہے اس میں نہ صرف وفاق کی حد تک وہ تنقید آ رہی ہے یعنی بجٹ کے حوالے سے، بلکہ پنجاب میں ایک الگ سی جنگ چھڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این، کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات جو ہیں عظمہ بخاری صاحب، ان کی جانب سے جو ہے تنقید کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ تنقید کی جاتی ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر، ان کی حکومت کے حوالے سے، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ اور آج بھی جو ہے شرجیل میمن صاحب کی جانب سے ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب کسی کی جاگیر نہیں ہے، مریم نواز کا رویہ جو ہے تکبرانہ ہے۔ شرجیل میمن صاحب نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ایگزیکٹلی وہ کس چیز کو بیس بنا کے بات کر رہے تھے وہ مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن اس پہ سوری میں نے فالو نہیں لیا، لیکن اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہی جو میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ کس طرح کی اتحادی ہیں جو آئے روز ایک دوسرے کو ہی سیاسی طور پہ جو اپنی سیاسی بیان بازی ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ جو ہے مات دیں اور اپنے بیانیے کو آگے کریں۔ اس حوالے سے اگر فردر بات کی جائے تو پی پی کے کی طرز سیاست پہ بات کرتے ہوئے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نون لیگ حکومت پیپلز پارٹی کی ہیلپ کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو چلا سکے؟ اوبویسلی اٹس ناٹ پاسبل، اٹ وازنٹ پاسبل، اٹ از ناٹ پاسبل۔ تو اگر پیپلز پارٹی کو اتنے اختلافات ہیں نون لیگ کے حوالے سے، ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے، تو پیپلز پارٹی پھر اپنے آپ کو ان سے الگ کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں کرے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے خود اسی نظام کے ساتھ بہت سے سیاسی مفادات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اوبویسلی دے وانٹ پاور، دے آلسو وانٹ ٹو بی ان دا ہائی لائٹ ان دا اقتدار، تو دیٹس وائی وہ اپنے آپ کو کبھی بھی فی الوقت تو ایٹ لیسٹ جب تک ایک نیا پلان نہیں ریڈی ہو جاتا، جب تک ایک نیا پلان سامنے آئے گا، تب تک جب تک ان کو مطلب اوبویسلی شوڈ آئی سے اٹ اور نو، the thing is کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے کچھ ایسا دوبارہ سے وہی روایتی رویہ رکھتے ہوئے ایک سیاسی چال چلتے ہوئے جو ہے موجودہ نظام کو گرانے کے لیے، موجودہ حکومتی سیٹ اپ کو گرانے کے لیے پھر سے کوئی جو ایسی تحریک لائی جائے، تحریک عدم اعتماد لائی جائے، یا whatever جو بھی وہ سیاسی ایک رستہ نکال کے اس حکومت کو بھی ہو سکتا ہے، اس سیٹ اپ کو بھی ہو سکتا ہے مکمل اپنے 5 سال پورے نہ کرنے دیے جا سکیں۔ تو کیا اس پہ بارگیننگ ہوتی ہے اور فردر آ کے کون جو ہے اقتدار کی کرسی کو لیتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتا ہی دے گا۔ یہ تو ہوگی پولیٹیکل سائڈ کی کس طرح سے یہ تینوں جماعتیں جو اپنی طرز سیاست کو لے کے چل رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں خان صاحب کے حوالے سے اور پی پی اور نون لیگ کے جو اتحاد ہے اس میں جو ہے دراریں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کے کیا نتائج ہوں گے وہ بھی ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے معلوم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ایک اور خبر کے حوالے سے، تو آج بروز جمعرات کو جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے سرکاری دورے پہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح وفد بھی جائے گا جس میں نائب وزیر اعظم یعنی اسحاق ڈار صاحب، وزیر خزانہ سینیٹر نائب صدر اینڈ سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر جو حکام وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ شہباز شریف متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کریں گے، جن میں یو اے ای کے صدر اور ابو ظبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان جو ہیں وہ بھی ساتھ جو ہے دو طرفہ ملاقات میں شامل ہوں گے۔
تو میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب کے اس دورے سے کیا جو ہے پاکستان کے حصے میں آتا ہے، وہ بھی جو ہے موضوع بحث لائیں گے یقینی طور پہ اگلے ولاگ میں۔ اگر ایک انٹرسٹنگ بات کی جائے، بالآخر کوئی میرے خیال سے 5-7 دنوں کی تنقید کے بعد نون لیگ کی جانب سے ایک ریئیکشن آیا ہے۔ اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 600% اضافے کے بعد بالآخر ایک جو ہے رد عمل اس پہ سامنے آیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کسی جماعت نے اس پہ کوئی objection نہیں کی، ناٹ ایون پی ٹی آئی انہوں نے بھی کوئی اس پہ جو ہے objection نہیں کی، کیونکہ اوبیسلی پی ٹی آئی وزراء اراکین بھی جو ہیں وہ بھی وہی بھاری بھرکم تنخواہیں جو ہیں حاصل کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ادھر سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا، لیکن بالآخر ایک ریئیکشن آیا اور وہ بھی آیا ہے نون لیگ کی طرفوں سے۔ جی ہاں، بات کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں اور مالی امورات میں یہ بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں، ہماری تمام عزت و آبرو اسی کی مرہون منت ہے۔ تو بالآخر خواجہ آصف صاحب کو اس چیز کا احساس ہو گیا، انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا کہ جو جس طرح سے یہ تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اور جو ایک عام آدمی ہے اس کو کسی بھی طور پر جو ہے حکومت نے ترجیح نہیں دی، اس حوالے سے انہوں نے احساس دلاتے ہوئے اپنے ہی ساتھی حکومتی ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ ایک طرح کی مالی فحاشی ہے اور یہ غلط ہے، اس طرح کا کوئی بھی جو قدم ہے وہ شاید نہیں اٹھانا چاہیے تھا حکومت کی جانب سے۔ تو یہ اوورال کچھ خبریں تھیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویلاگ پسند آیا ہوگا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔